लुबना एक खूबसूरत और मासूम लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी ज़िंदगी सादगी और मोहब्बत से भरी हुई थी, मगर एक दिन उसकी तकदीर ने एक ऐसा मोड़ लिया कि जिसे वो कभी ना समझ पाई। एक रात जब वो गांव की फिजाओं में अजीब सा सुकून छाया हुआ था, लुबना ने एक नौजवान लड़के को देखा जिसका नाम समीर था। वो गांव से बाहर एक पुरअसरार जगह पर आया था और उसकी आंखों में एक गमगीन दास्तान छुपी हुई थी। ज़मीर का पिछला माजी स्याह था। वो एक जन्नती मखलूक का हिस्सा था और उसकी तकदीर में बेशुमार अज़ीज़ें छुपी हुई थी। लेकिन जब लुबना ने उसे पहली बार देखा, उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी जो लुबना को खुद से बेहद मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती थी। वो समझ नहीं पाई कि वो क्या था जो उसमें इतनी कशिश थी, लेकिन दिल की गहराइयों में एक अजीब सी चाहत पैदा हुई। ये कहानी उसी लम्हे से शुरू होती है जब लुबना की ज़िंदगी एक नए सफ़र की तरफ बढ़ती है, जिसमें मोहब्बत की ताकत, कुर्बानी और एक ऐसे राज का सामना था जो उसकी तकदीर को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। तो आइए आपको कहानी की तफसील में लिए चलते हैं। और रात की तारीकी गांव की वीरान गलियों पर छा चुकी थी। लुबना एक खूबसूरत मगर खामोश सी लड़की अपनी नानी के साथ एक पुराने मकान में रहती थी। उसके माँ बाप एक हादसे में दुनिया छोड़ चुके थे। लुबना अक्सर छत पर जाकर चांद को तका करती, जैसे किसी का इंतज़ार करती हो, मगर वो नहीं जानती थी वो अकेली नहीं थी। हर रात जब वो चांद को तकती, एक साया उसके आसपास मौजूद होता जो उसे देखता, उसकी खामोशी को महसूस करता और उसकी तन्हाई में एक बेनाम सा सुकून बन जाता। उस साये का नाम ज़मीर था, एक जिन जो सदियों से इंसानों की दुनिया से दूर रहा। मगर जब उसने लुबना को पहली बार तन्हा रोते देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसी लम्हे से वो उसके पीछे एक मुहाफिज, एक दीवाना और एक आशिक बनकर रहने लगा। लुबना आज खिलाफ़े मामूल बहुत बेचैन थी। छत पर चांदनी में बैठी वो अपने दिल के शोर को सुनने की कोशिश कर रही थी। हवा थमी हुई थी, माहौल पर पुरअसरार सी खामोशी तारी थी, जैसे वक़्त रुक सा गया हो। उसने अपने हाथ दिल पर रखे, धड़कनें कुछ ज़्यादा तेज़ थी। उसी लम्हे उसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो। एक ठंडी सी लहर उसके बदन से टकराई। वो चौंकी, मगर इस बार डरी नहीं। ना जाने क्यों आज इस साये की मौजूदगी उसे खौफज़दा नहीं कर रही थी, बल्कि दिल को अजीब सा सुकून दे रही थी। कौन हो तुम? लुबना ने बहुत हल्की आवाज़ में सरगोशी की, जैसे खुद से पूछ रही हो। ज़मीर, जो अब तक बस एक खामोश साया था, पहली बार उसकी आवाज़ पर कांप उठा। उसका दिल चाहा कि वो लुबना के सामने ज़ाहिर हो जाए, उसे बताए कि वो बरसों से उसका मुहाफिज है, उसका साया है, उसका आशिक है। मगर वो जानता था उसका ज़ाहिर होना लुबना की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर हिला सकता है। वो इंसान थी और वो जन्नत की दुनिया का एक कैदी। ज़मीर ने धीरे से लुबना के करीब होकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। लुबना की पलकों पर नमी ऊपर आई। अगर तुम वाकई हो तो मेरी तन्हाई का हाथ थाम लो, खामोशी में भी मुझे जवाब दे दो। ज़मीर की आंखें नम हो गई। वो तो सदियों से किसी के लमस, किसी के जज्बों को तरस रहा था, और आज एक इंसान लड़की ने बिना देखे बिना जाने उसके वजूद को पुकारा था। मोहब्बत की पहली दस्तक हो चुकी थी। सवाल ये है कि लुबना क्या करेगी जब उसे ज़मीर का सच मालूम होगा। लुबना की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ना वो सुकून से सो पाती, न दिल को करार था। वो जिस साये की मौजूदगी महसूस करती आई थी, अब वो साया उसके ख्वाबों में बोलने लगा था। एक पुरसोस, दिल को छू लेने वाली आवाज़ जिसमें दर्द, चाहत और बेबसी घुली हुई थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में था, लुबना दोबारा छत पर आई। चांद की मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो हवा में देखकर बोली, काश तुम मेरे सामने आ सको, एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए, ताकि मैं जान सकूं तुम ख्वाब हो या हकीकत। अचानक फिजा में सर्दी बढ़ गई, हवा साकत हुई और एक रोशनी सी उसके सामने नमूदार हुई। पहले हल्की, फिर इतनी तेज़ कि लुबना को आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो एक शख्स उसके सामने खड़ा था।
सुनहरी आंखों वाला ऊंचा कद, चेहरे पर जादू सा सुकून। लुबना साकत रह गई। कौन हो तुम? ज़मीर ने नज़रें झुका ली। मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी हर तन्हाई में तुम्हें देखा है, तुम्हारी खामोशी को सुना है, तुम्हारी आंखों के आंसू गिने हैं। लुबना की पलकें लरसने लगी। तुम ख्वाब हो या कोई और? ज़मीर ने धीरे से कहा। ना ख्वाब ना इंसान, मैं एक जिन ज़ाद हूँ लुबना, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने मेरे अंदर की तारीकी को बदल दिया। मैंने तुम्हें चाहा है पकीज़ा चाहत से, तुम्हारे दिल के लमस के बगैर। लुबना पीछे हटने लगी, मगर उसके कदमों ने साथ ना दिया। उसकी आंखों में आंसू थे पर खौफ नहीं था। और अगर मैं तुम्हें कबूल कर लूँ, वो बोली, अगर मेरे दिल ने भी तुम्हें चुन लिया हो तो क्या तुम मेरे साथ चल सकोगे? ज़मीर की आंखें चमकने लगी, मगर वो टूटा हुआ सा मुस्कुराया। हमारी दुनिया एक नहीं है लुबना, मगर अगर तुम हिम्मत करो तो मैं हर हद, हर कानून तोड़कर तुम्हें अपना बना लूँगा। चांदनी गवाह थी कि वो लम्हा सिर्फ उनके दिलों के दरमियान नहीं, कायनात के एक असूल के टूटने का आगाज़ भी था। लुबना के दिल में एक तूफान सा उठा था। वो अब सुकून में बदलने लगा था, एक अजब सा सुकून, जैसे बरसों बाद किसी बेनाम मुसाफिर को अपना मुकाम मिल गया हो। ज़मीर अब हर रात उसके छत पर आता, चांदनी के साए में बैठते, बातें करते, ख्वाब बुनते और एक दूसरे के वजूद को लफ्ज़ों की जंजीरों में बांधते। एक रात लुबना ने धीमे लहजे में कहा, ज़मीर, क्या तुम सच में मेरा बन सकते हो, जैसे इंसान दुनिया के सामने किसी का होता है? ज़मीर ने चांद की तरफ देखा, उसकी आवाज़ में दर्द था। लुबना, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इंसानों जैसी चाहत सिखा दी है, मगर मेरी हकीकत वो नहीं जो तुम्हें दिखाई देती है। मैं एक साया हूँ, एक जिन जिसका वजूद दुनिया के कानूनों में कैद है। लुबना की आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर क्या हमारा अंजाम भी अधूरे ख्वाबों जैसा होगा? ज़मीर ने आह भरी और उसके हाथ थाम कर बोला, नहीं लुबना, मैं वादा करता हूँ, जिस दिन तुम मुझे अपने दिल की मुकम्मल रज़ा से पुकारोगी, मैं हर कैद तोड़ दूँगा, हर दस्तूर, हर शरीयत, और इंसान बनकर तुम्हारी दुनिया में कदम रखूँगा। लुबना की पलकें नम थी, मगर दिल मुतमिन था। फिर मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी जब तुम मेरे सामने इंसान बनकर खड़े होंगे। उस रात फ़िज़ा में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवा में नमी, घुटन और कुछ ऐसा था जो लुबना के दिल को बेचैन कर रहा था। वो बार बार खिड़की के पर्दे हटाकर बाहर को देखती, जैसे कोई आने वाला हो या कोई साया खामोशी से उसके करीब पहुंच रहा हो। ज़मीर 3 दिन से नहीं आया था। लुबना का दिल घबरा गया था। उसने बेकरारी से छत पर चढ़कर ज़मीर को आवाज़ दी, ज़मीर, कहाँ हो तुम? तुम्हें मेरी कसम सामने आओ। हवा एकदम थम गई, आसमान पर चांद कहीं छुप गया और अचानक उसके कदमों के पास ज़मीन पर एक लकीरें बनने लगी, खून की लकीरें, और उनमें किसी का नाम उभरा, लुबना। वो पीछे हटी, दिल धड़कने लगा। ये क्या है ज़मीर? मगर कोई जवाब न आया। तभी एक साया उसके सामने नमूदार हुआ, मगर ये ज़मीर नहीं था, ये कोई और था। आंखें सुर्ख, जिस्म धुआं धुआं। वो कोई पुराना जिन था जो ज़मीर की दुनिया से ताल्लुक़ रखता था। लुबना, तुमने हमारे शहज़ादे को इंसान बनाने का ख्वाब देखा। ये ख्वाब खून मांगता है और अब वक़्त आ चुका है। लुबना चीख उठी, मगर आवाज़ हलक में दब गई। उसकी आंखों के सामने वो साया गायब हुआ और ज़मीन पर खून से लिखा हुआ नाम मिट गया। अगली सुबह ज़मीर आया, मगर ज़ख्मी था, उसका चेहरा बुझा हुआ, लिबास चाक चाक। लुबना, वो जान गए हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। लुबना आगे बढ़ी, ज़मीर के ज़ख्मों को छूना चाहा, मगर वो पीछे हट गया। मुझे मत छूना, तुम्हारी पाकीज़गी को मेरी हकीकत आलूदा कर सकती है। लुबना रोती, तुम कहोगे तो मैं खुद आलूदा हो जाऊंगी, बस तुम मुझे छोड़कर ना जाना। ज़मीर ने सर झुका लिया। ये मोहब्बत अब इम्तिहान है। अगर तुम्हारा दिल मुझे कबूल करे तो मैं हर खूनी कायदा तोड़कर तुम्हारा हो जाऊंगा लुबना। लुबना का दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। ज़मीर के ज़ख्मी होने के बाद उसका खौफ और मोहब्बत मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर चुकी थी। वो जानती थी कि ये रिश्ता सिर्फ खुशी या मोहब्बत का नहीं, बल्कि एक लड़ाई का हिस्सा भी है, एक ऐसी लड़ाई जो तकदीर के साथ है।
ضمیر اس کے سامنے تھا، ایک جن کے جسم میں انسانی زندگی کی جھلک تھی، اور وہی جن جس کے خون میں شیطانی طاقتیں سرایت کر چکی تھی۔ لبنہ کی آنکھوں میں اشک تھے، مگر ان اشکوں میں ایک عزم چھپا تھا، ایک ایسا عزم جو ضمیر کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ ضمیر، لبنہ نے بلند آواز میں کہا، اگر تم اس دنیا میں واپس آنا چاہتے ہو تو ہمیں اس شیطانی قدرت کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تم میرے ساتھ ہو اور تمہیں اس عذاب سے نکال کر دکھاؤں گی۔ ضمیر نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں دکھ، درد اور محبت کا تذکرہ تھا۔ لبنہ، تمہیں کیا پتہ ہے، جو تم کہہ رہی ہو اس کا نتیجہ بہت بھاری ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس جنگ میں شامل ہو، تم انسان ہو، تمہیں اس کا کوئی علم نہیں۔ لبنہ کی نظریں، ان کی نظریں ٹکراتی گئی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر تمہیں یہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں شیطان کی قید سے آزاد کر کے رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ ضمیر کا دل دکھ سے بھر گیا، وہ لبنہ کے بے خوف محبت کو کیسے دیکھ سکتا تھا؟ ایک انسان جو شیطانی دنیا سے لا علم تھا، وہ اس کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار تھی۔ تمہیں میرے ساتھ شیطانوں کی جنگ میں حصہ لینے کی ضرورت نہیں، تمہاری تقدیر کچھ اور ہے اور میں تمہیں اس میں گھسیٹنا نہیں چاہتا، وہ بولا، مگر اس کی آواز میں ایک دکھ تھا۔ لبنہ کی آنکھوں میں ایک فیصلہ تھا، وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ضمیر کو بچانا چاہتی ہے تو اسے اس کے ساتھ جنگ میں شامل ہونا ہوگا، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ ہم دونوں کی تقدیر ایک ہو چکی ہے ضمیر، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اگر تمہیں اپنی زندگی واپس چاہیے تو ہم دونوں کو اس شیطان سے لڑنا ہوگا جو تمہیں اس حال میں لے آیا ہے۔ ضمیر نے لبنہ کی آنکھوں میں ایک نئی طاقت دیکھی، وہ جان گیا کہ اب اس کے سامنے وہ لڑائی نہیں ہے جو صرف محبت میں ڈوبی ہوئی تھی، بلکہ وہ ایک جنگجو ہے جو اپنے چاہنے والے کے لیے ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے لبنہ، تمہاری محبت اور حوصلہ، تمہاری قربانی مجھے یہ جنگ لڑنے کی طاقت دے گی، لیکن یاد رکھو یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہوگا، تمہیں وہ ہر دکھ سہنا ہوگا جو میں نے سہنا شروع کیا تھا۔ لبنہ نے سر جھکا کر کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں ضمیر، ہم دونوں ایک ساتھ یہ جنگ لڑیں گے اور ہم اس جنگ کو جیتیں گے۔ دونوں کے درمیان چپ چاپ ایک نیا عہد بن چکا تھا، ایک عہد جو تقدیر کے خلاف تھا، ایک عہد جو صرف محبت اور قربانی کی طاقت پر قائم تھا، اور یہ عہد ان کے درمیان اس مضبوط رشتے کی بنیاد تھا جو اب شیطانی دنیا کو چیلنج کرنے کے لیے تیار تھا۔ لبنہ اور ضمیر کا رشتہ محبت اور قربانی کی انتہا تک پہنچ چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہوگا، مگر دونوں کا عزم مضبوط تھا۔ لبنہ نے اپنی زندگی کے تمام خوشیاں ضمیر کی آزادی کے لیے قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ضمیر کو بچا نہ سکی تو زندگی کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ ایک دن دونوں نے شیطانی طاقتوں کے خلاف آخری جنگ شروع کر دی۔ ضمیر کا دل لبنہ کے لیے ایک نیا جذبہ اور طاقت فراہم کر رہا تھا، اور لبنہ کی محبت نے اسے اتنی ہمت دی کہ وہ شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کر سکا۔ ان دونوں کی جیت میں صرف محبت اور قربانی کا رنگ تھا۔ آخر کار وہ شیطانی طاقتوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے اور ضمیر آزاد ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور تبدیلی آئی۔ ضمیر اب انسان بن چکا تھا اور اس کی زندگی میں دوبارہ روشنی آ چکی تھی۔ لبنہ اور ضمیر کا رشتہ اب ایک نیا معنی رکھتا تھا۔ دونوں نے شادی کی اور ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی تقدیر کا فیصلہ محبت اور قربانی کی طاقت سے ہوا تھا۔ یہ کہانی نہ صرف محبت کی جیت کی تھی، بلکہ اس بات کی بھی تھی کہ سچی محبت اور قربانی انسان کو ہر تکلیف اور پریشانی سے نجات دلا سکتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور لبنہ اور ضمیر کی محبت کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ دونوں کی زندگی کا ہر لمحہ ایک نئے چیلنج اور آزمائش کا شکار تھا، لیکن ان کی محبت اتنی طاقتور تھی کہ ہر رکاوٹ کو پار کر کے وہ ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ ضمیر نے جو جناتی طاقتوں کی قید میں زندگی گزارنی تھی، اس سے آزادی حاصل کی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا حقیقی مقصد لبنہ کی محبت میں چھپا تھا۔ آخر کار جب وہ شیطانی قوتوں سے لڑ کر جیتے
تو سمیر انسان بن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ چمک تھی جو کبھی نہیں تھی، اور لبنہ کے دل میں ایک نئی امید اور سکون تھا۔ دونوں نے شادی کی اور ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر نئی زندگی کی طرف قدم بڑھایا۔ محبت اور قربانی کی یہ داستان نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے گاؤں کے لیے ایک سبق بن گئی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ جب تک انسان کا دل سچا اور محبت سے بھرا ہو، کوئی بھی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ لبنہ اور سمیر کا رشتہ ایک گہرے سمندر کی طرح تھا، جس میں سچائی اور محبت کی لہریں ہمیشہ اٹھتی رہیں گی، اور ان کی کہانی ہمیشہ کے لیے ایک مثال بن گئی کہ محبت خواہ وہ انسان کی ہو یا جنات کی، اگر سچی ہو تو ہر تکلیف اور مصیبت کو شکست دے سکتی ہے۔